Hello parts, atong tanaw ning pantalan sa Livorno, Italy kay mudunggo meron. Daghan tag malabyan nga passenger parts nga mga dagko kay kining Italy tourist destination sa tanan ako mga viewers og naa na mo'y daghang negosyo or dagko mo og pensyon suway og inquire sa mga cruise ships parts kay wapo kay ning mosakay kag passenger nga dagko magsuroy-suroy sa tibuok kalibutan. Pero ako parts nabong dinunggo aning pantalan kay magbinirahay kay lubid kay moasis man ta diha. Labi na og kable ng gamiton sa tagbot perting dili kaduha og mosipyat madisgrasya pa. Mao na ni parts ang entrada sa pantalan sa Livorno, Italy. Diri parts makalabay may diri og passenger tulo usahay 5 kay og maghisgot tag Italy parts aw daghan pong maayo diri nga mga tourist spots. Kung daghang turista mo suroy sa usa ka nasod makatabang po na part sa ekonomiya sa usa ka nasod. Kung ang usa ka nasod peaceful unya daghang mga nindot nga mga talan-awonon daghang moanha diha parts pero og magsige gani og gubot tagsaray moanha kay delikado man pod ang ilang kinabuhi sa mga turista. Samtang naglantaw tas mga passenger nga atong nalabyan parts, shout out sa mga ni-request. Shout out to Ma'am Maribek Santos watching from Sweden. Rilan Tumpong, Remigio Unido watching from Lubok, Bohol. Alfreda Lido watching from Maragusan, Davao de Oro. Lindonistal watching from Dawis, Bohol. Kristan Lee Igang Mindis watching from Nueva Vida Norte, Carmen, Bohol. Mario Elisan watching from Matlang, Isabel, Liti. Lawrence Reogis watching from Poblacion, Daguhoy, Bohol. Mark Lozano. Fernando Sasan Jr. watching from Davao de Oro. Floriano Padayaw watching from Lapu-Lapu City, Cebu. Raul Lupiba. Manuel Napoles watching from Ormoc City. Jigger Flores watching from Cebu City. Ug sa tanan ako mga viewers og followers daghang salamat.